dunia. Pada mohana kanga tunga mulai niula o kelentere madiamo. Maraga ji niula. Mulai samaga mulai na terega maraga kono. Maraga tu so bai niula kanga tunga mulai len o kelentere madiamo. Mulai samaga makanya tunga. Kita dulu mulai samaga kanya tunga mulai lera o kelentere madiamo. Kita ni mai mabeli ni wala kanga tung mulai ni wala. Kita mai mabeli ni wala kanga tung mulai samaga mo kelentere madiamo. Yang tu zaman ini mabaca. Kita samaga dengar mulai nak terega dunia. Pada mohon kanga tunga mulai lera mo kelentere madiamo. Pada mohon kanga tunga mulai nisu. Tajam muda muda jangan ya kunna terega pemago mo kelentere madiamo. Pada mohon kanga tunga mulai ni wala. Nunga ya kega dunia kega na terega kega balo mo kelentere madiamo. Pada mohana kanga tunga kawutini wala. Saya tu mari mari Sulaiman na terega dunia kono mo kelentere madiamo. Jero kaya baba bila fi marudra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam la famille. C'est votre frère, votre fils, Abalimankani Adenkelo, Touré Isiaka. Aujourd'hui encore, je reviens m'adresser à un jeune frère malien au nom de Djobala. Et m'adresser aussi à quelques Maliens. Je précise bien à quelques Maliens. Même une fois, un balma malien nyumo nyana, ala ka hakri nyuman di mouma. Ala ka miria nyuman di alu mouma. Ka dusu nyuman di ama. Na abe yenike, abe menike, abe kolon, abe kokorolon, abe yenike. Me yafa madari ke abela jenfe alu ka boala nini alute me sigi akan ni alute nga kuma bela jeni na fo chogodo kuma bela jeni ana fo chogodo kuma kan dobe ni moga ya ta ki ka jamana segere ni ko ki ba jabi wajibi do ibe kuma jamana kan atira mogo fana ka jamana kan o ta yira k'a fɔ ko Mali de ka gbo anye wala Malion de ka gbo anye ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna o ta yira k'a fɔ k'i bɛ ka k'a tigila mɔgɔ nɛni de an bɛ ka tiɲɛ de fɔ adamaden yanni i bɛ jigin i ben yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min i bɛ jigin o yɔrɔ tɔgɔ la. Chers parents et chers amis, comme le message encore, elle est toujours pour nos frères maliens, précisément à un jeune frère, un cyberactiviste malien
qui a fait vidéo pour s'adresser à moi au nom de Joe Bala. C'est à ce dernier-là que je m'adresse. Mais je vais beaucoup parler à la langue malinké pour qu'il puisse mieux comprendre le message. Parce que ça concerne le Mali. La majorité ne comprennent pas bien le français. Donc je pense qu'avec la langue malinké, ils pourront bien comprendre, ils vont bien comprendre, ça va les permettre de bien comprendre le message. Donc, me kaka fodi adamaden yani be jigi ibe yoro la ibe jigi italo yoro la ibe na yoro mi de ikana jigora mais italo na yoro mi ibe jigo yoro de la ni ye mogo beni ye dugukolo kan fin saba de ya provoquer soit a nyanamini na le epia bena wala a talo na le epia bena wala a se ne glissera turuma fena a traînera epia bena mais ibe na dugukolo yoro mi kan yani be jigora de fe mi kara sababu ye de ibe jigo sababu de la wede kera bi inafo anu ni Malien ta anu be bobi ambe kuma Mali goyana te ambe bobi ambe kuma Malien goyana te ni fiento be dona ibe dere asinka abalo ka foka ale kelente donc foko kan Malien de kuma seraya ka an ka président indexé ka wele atoma ka neni ne isaka ni mabode ne vidéo mi ka je sais que ça a beaucoup tourné mais ne mabo Nyenje ngo comme Mali a fait ko vendredi ko bina marche ke ngo vendredi ni ala sona komi o ka chokoroba chama mina ke foko kan o ka dinanya mo chama mina ke foko kan et ils vont prendre le temps pour interpeller la jeunesse ka fonyana avec ka président d'Ota a toma ka indexé akana ke c'est pas bon akana ke c'est pas bon mi nyen jigitige artiste Mali artiste ban noura dina nyamogo ni nugu fonfe note me fokokan chokoroba ba nugu fonfe note me fokokan mogoma soro ni mi nye micro taka fo Mali jeunesse nyana avec ka président d'Ota tokoma cede yawo jamana tan ani jamana durudo mais alube ka président kelenta tokoma aya dabla abena ke sababu ye ka gari wuri jamana flani nyoncho du manyi jamana ni jamana kele o manyi. Moi je pense que les peuples maliens sont mieux placés pour donner ces conseils-là aux gens. Puisque Mali a déjà vécu ça. Avec le Burkina, le Mali a déjà vécu ça. Mali est guéri, jamana ni jamana flatche guéri. Mali de naka dokara. Donc, ni offense ou nato il y a jamana ma, ni bika jamana fe, ki bika jamana den fe. Ni ka jamana kanubi dusukuna, ko il y a jamana den kanube i dusukuna. Yo malien do bika ka fo churomi. Ou de me boka tel micro mena ka fo démission nye. Avec ka fe mikani akana ni keda ni mai ni mese ka ke sababuye ka jamana flabla nyona mais fe miene isaka jigitige dina nyamugo debe lo misiri kono dina nyamugo do ka lo misiri yera kono ka mikrota ni ka president ta togoma ka tla ka ajabi anyo ye ya ame mu fo demison ta ko nyara tuguni ko odme kaka masacha mi neni mo le be akofe anu be bo u bante bo anu be bo abe kaka masacha mi neni kaka masacha mi doya ambe bo ni ko fara nyon ka fitini na shera mo be bo ka kuma ara wode kama ambora sino Mali problème damanana ivoirien chima malion neni Mali problème commencera ivoirien chima malion neni mais Mali a commencé ka bini fo longtemps anu jira ma son ka kuma kasoro ibeka makunu kabo fangara foloba aka opposant kun danini min kon be ale be ile doron ni ama place soro mo mi ka fangara abo tigra mo ka fanga doya Uma Marco de Folora abe président Alassane Ouattara ta toma wa il s'est laissé manipuler par l'opposition ivoirienne. Opposition ivoirienne de a manipulé ka blakotora Uma Marco. Je sais pas s'il est député ou pas. Allez de commencer à nous côtoyer une dernière vidéo qui est à quand pour l'interpeller. Mais la vidéo, elle est passée inaperçue. Cette opposition ivoirienne qui va se servir de combat de Mali pour régler leurs problèmes personnels avec le président Alassane Ouattara. Opposition ivoirienne, au maderi ka kalu fo talu fe olu le beta ka to yera profiter alu ka kelera ka o ka kele personnel régler ni Alassane Ouattara ye ka ke ina fo olu be Mali fedi. Mais faut que na mo ma soro alura min kumana
anya ye keneka bago ka photo obe mogo boro malika vendredi marche long bago photo abe mogo boro la mais mogo ma soro ko interpeller olu de betara profiter mali kelera ko ka fenka fente ya ngo rébellion be comment on appelle ça militaire de ma fanga ta la Guinée wa mais muno te ta la Guinée parce que ba do ka fako la Guinée ko hakiri ka bon o ba lo ka fako la Guinée ko bo lu ka ko bela jeni kalama mais o ma son ka ta la Guinée muno ta mal la ça dit o jonara lo be ka dogoyale sinon nyado maya kolokolote fari kolokolote nunu ma min la malien don ka ko devoir dugu kolo kolo anu munye malien don nya keleke ka anche sir malien don ka kelera na na fa bi ko anu be ka lu juguye abandimu ba tandimi wede kama ambora ka kuma ambora de ka kuma amaw nani o wallahi amaw nani anye chan de fo chan de be mo dimi sinon amaw nani wa o chan kelen fana ame sigi akan na ma dabla wallahi ame sigi akan ante sege aka dabla ay cede yaw ta to ma aka cede yaw dogo ya aka dai cho mi ma aka président Alassane anu ka président aka toyi c'est tout ce qu'on vous demande. Vous pouvez insulter CDAO du matin, midi au soir, naka dai. Aka shi CDAO nenina, aka tle CDAO nenino tanu ka problème ye. Ma on kole akana jamana kenen président takato maka doya. Maintenant Jobala. Men nani le 600. Jobala ni ka vidéo ni la me. Ye vidéo mi ke ne Isaka kan Jobala. Ni vidéo me. Ni vidéo ye. Mena ijabi. Il a téléphone takadian. Mena ijabi Jobala. Ni ka korofori bela janime. Ye vidéo mi kane Isaka kan. Min ka di iya fo. Ni tanta ki ka message bela me. Maliao. Malien nyuma malien horon. Isaka na lute aka black refe. Mena mogodole na hakira yira nyona ni Jobala ye abene Isaka de kan. Je pense que mon chama vidéo ni yede Ivoirien do aflani Ladji Touré ma do Alassane défend ma do Ladji ah non d'accord Jobala Isaka do kamele aka Jobala wele aka ni sigi aka chenu makan lame Allahu akbar kafo Allahu akbar Jobala iko kone Isaka sirana ni ya ene soma fani do kan sigi ka video ka kone Isaka sirana le kramo ke iman lodi billahi iman lodi iko ni ya ene soma fani do kan sigi ka video ka ne jatigera de ko jatiga de ene bla ora billahi Jobala nsigile me yoro mena ni nye siranya ye mfarikolo yoro do rasisa me muru takatiga ka free wallahi siranya ne ya soro abene Isaka farikolo yoro dora me muruta ka yoro to tige ka free Jobala soma fani ne soma fani do siranya te o ene ra ka sitile ne ka video be ni ma soma fani yenera be militaire fani yenera na video be akata ne ka page ka akata laje ni ma soma fani yene Isaka kana ibe tre yene kana ni nga page de folon te vidéo kan me vidéo kan nga konti le kan nya konti be Touré Isaka simple au konti be maintenant ya Touré Isaka RHDP ni tagara fla fin laje ibe soma fani de ni ma soma fani yene kana ibe trei de yene kana Jobala ninte ka sigi ka mogo jatige ne Isaka e soma fani do te ka sigi ka mogo lasraninya billahi iko ko ni ya ene soma fani do ne be client nyini ni la Jobala ne Isaka ne te client nyini na ne te burula barakera inyabe nsigin nani kramoke ne soma ya haramu ya soma ya nya haramu ya nye boli mara I hakri be boli sugo ne Isaka ne ya mara nye barake akonono ka soma ya barake foka na ne ke ka boli haramu ya ne ma maro che ne ma maro muso e client che ma matigani ra client muso ma matigani ra Jobala ne Isaka de be kaka fiye ndomo be o trobe makana me Francis dugukolo kan ya nka client be o trobe makana o me wuri ka bo Francis ya kabini ne Isaka nyama la Francis dugukolo kan o be bo Francis ya ka déplacer ka tra ne ko fa Afrique wa Jobala ne nana Francis ya ne ka client nyo sendo ko borodo ko ne ka burra barako e ne sumaya haramu ya nyafo e ngonye daji tu sumayara
ne isaka ne te sumaya kera ne burabara haramu de ka boli haramu ya ka jo haramu ya ibe yinate billahi jobala mafiye maliendo ne isaka boro lole me femna afleni wallahi qur'ana ani kasabia afle ne boro lole me femna ni femene isaka boro la nini te kone be wuro da o kan kan kungo fo ye qur'ana ni kanekele me yoro menate ne ya soro ko femene boro la ne be sise jeri ne be bajeri bon femi kan kan kungo fo o fenye qur'ana afle ne boro na kanekele jobala ni de isaka lole mbe nini rasisa billahi wa ni alakadi me ba kala ma kumina nye boli haramu yawa mba yoro fiye yani ngata nyanfe ne kumbe boli de bara che client che mama tigena muso mama tigena wa me soroke ala mfa de wirila londo wa soro ntun sigile nyenga janjo ke ka ban nana kana sigi abijan dugukolo kan mfa abe nira masa doni keralo ala ka dina batu bagalo ne fa de wirila londo anana abijan wa soro ne be somi konono ne dogoke mbalimanke abe atrobe nkumakana ni be do kari konono ibe teme ne dogoke ka sura ka soro ka se ne ka suma sara din dogoke be sira nya doka ne be sira kote donna ndogoke de nana se mfache nana lomi anatero nana ko be na furike anana furike yoro la komi ibe folo ne dogoke ka so lira mfa na tero odo na dogoke ka so ye furike wa soro ne ye mfa nya sigi nka so konono nye mfa nya sigi ka ko beke mfa ba lo ka fo ko ni korotole nu aka sene fe juna pase anya sigi le mei anatoro ye furike kuma la soro nya boroma bana minge mfa aye nwele ako isiaka ngo baba ako mba lo ka fo ko i korotole nu ibe fe inyana ko ni mbware dogoke fe amena ta furiki fe ngongo on baba ako ma kala maka fo iye nya sigi ife i perele nu ne ka se i ka so kono no ka ta furike ako on baba ako isiaka ko nte ta de ako ne ba kala maka fo ki be boli de sona mba kala maka fo ki ye soma de ne karamogole ne alaka dina lase bagale kani sotana ma fento ikaso kono no ne te do ikaso ne be somo de alasira de ira somo rako latubi kana ala no fe na tagara fo ko ne woro den o de be ka boli bato ne woro den o de be ka jo bato ako wallahi ako nte boli to ikaso ka do ife ako nte do ikaso nte ta ikaso kono no nte dominique ikaso ni mbora idogoche fe ya mesegi nje tigirara medo ikaso ni yiboro bo bolikora ni yitu alara igma ala ko me ala sira yerera ma ni ya wele fana ala bi jabi saka ni de afiyete bolite foi dima ni ala bi dese ka femi dima mfa bi amasa na toro do rank maka na be na confirmer nlora mmarura billahi o yoro ni kelen iba foko ala e jisma de bone dusukun kan hakiri yela mana nyenjo nyen falaje nkoma ngo baba ako ngo ibe lokun gelen duma lokun gelen me boli haramu ya nshi dambe nte sigi boli kuna tuguni semeni kelen nya jate ka ben araba nyenga boli bela boka blakene makanga soni labanke en mercredi nyenga soni labanke kan kale bori la kan shan boli ra ka fo fone ishaka saya nete woroble la fin sans fait nete nkungo fo fingbere ni ala ni kirate nyemfa wele abese ka gundo mi yirana ala kura aya duma ne isaka jobala ne sigile men ni ne kan billahi kasabia ani qur'ana me karamo cha billahi fa fo nyana chugo me abete ni ala ka di ninya wele abenjabi wallahi ninya ala wele abenjabi nakadi ni ala be baro ninya wele abenjabi don be fe ko de fiye wa nsigile nta burra bara fana kande men kelen kungo de dlanina sere o be ne o be ka video ni laje che min borlane ko faransi ya ko ne ka baraka oye muso min borlane ko faransi ya ko nga baraka oye nka client be ya oye ne do we war suku bela bla ne borra barala ya nya fo ngon fa ko kana baraka mo koy mfa bion de foñi ako ngana borra baraka mason na foro suku be mo ya labla ne ya o toro be kuma kana ko ne ka borra baraka oye jamana na ya mason ngon fa mason mfa ko nya mburu bwala pepepe jobala ne de flani qur'ana wante borra baraka ra mo koy fana te muriya kera wallahi menzi me ala wele wa benjabi donc o de tuno folo ko la I hakrika jobala jo manjugu jotigi de ka jugu soma ka boli manjugu boli tigi de ka jugu yani ka sra ni dereke nya sra ne isakanya kramo ke yani be sra dereke nya sra ne isakanya kana sra dereke nya jobala
treidon te mɔgɔ kɛ cɛ ye morifatigi ka morifa ta ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la o te mɔgɔ kɛ cɛ ye sinon cɛ dɔw be yen billahi o be morifa kɛmɛ dulon o yɛrɛ la n'o tagara kɛlɛkɛ terrain kan ni mugu kaɲa fɔlɔ cira po a be ɲɛgɛnɛ k'a ka kursi la a b'a ka morifa bɔ k'a firi ka se nɛgɛ ta ka bori ka na so kɔnɔ ka mɔgɔ tɔw to kɛlɛkɛ terrain kan mais ngo marifa de b'a bolo fɛn min cira o dɔ ɲɔgɔn de b'a bolo a be dɔ k'a ci mais jatigɛ bolo a b'a firi ka bori dusukolo de be cɛ kɛ cɛ ye sinon cɛfanidon tɛ cɛ kɛ cɛ ye n bɛ fɛ i k'o yɔrɔ de faamuya ne Isaka ka somafani don client ɲini tɛ safu n tɛ soma ye n ye somaya haramuya ne Isaka ka somafani don jama ɲini tɛ sabu n tɛ boroda baara kɛra n ye boroda baara haramuya donc n bɛ fɛ i k'o yɔrɔ de faamuya o de ye Isaka ye i b'a mɛn kɛ karamɔgɔ cɛ ninnu bɛ n bolo tiɲɛw don souvenir don i b'a mɛnna kɛ a tereyo bɛɛ bɛ n bolo la yan i b'a ye nin ye tereyi dɔ ye n ye nin san de n tɛ wuya f'u ye tereyi dɔ filɛ nin ye tereyi nin ma nin san dɛ nin souvenir don n ye nin sɔrɔ kɛlɛkɛ terrain de kan guerre terrain kan n ma sɔrɔ lu kɔnɔ dɛ n ye nin sɔrɔ guerre terrain de kan mugu ci yɔrɔ la n ye nin sɔrɔ mugu ci yɔrɔ de la nin a bɔra file dɔ de ka na nin jo bala i bɛ nin ye na billahi nin file dɔ ta don file dɔ ta don n ye nin sɔrɔ guerre kɛ terrain de kan n ye nin sɔrɔ mugu ci terrain de kan billahi karamɔgɔ cɛ yɛrɛ fɔ tɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye de fɛn min na n bɛ nin minɛnw don n t'a fɔ pour que i ka siran ɲa dɛ non 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 mais n b'a fɛ i k'a faamu de kun min na n bɛ nin fɛnw don n yɛrɛ la nin walahi nin mɔgɔ ma dun ma dɛ n ye nin sɔrɔ mugu ci yɔrɔ de la mugu ci terrain kan saya kɛnɛ kan n ye nin sɔrɔ ye de karamɔgɔ cɛ dɔ wɛrɛ filɛ nin ye nin n y'a sɔrɔ mugu ci terrain de kan nin mugu ci terrain dɔ b'a la n bɛ fɛ k'a f'i ye de kabini ala ye ne Isaka dan ne ma dabaya kɛ n dɔnbagaw bɛ a ɲɛnama kasi a n'a su ye Côte d'Ivoire kɛlɛ wulila min kɛ o kɛra ka sɔrɔ boli tun bɛ n bolo ne tun ma boli firi fɔlɔ n ye n ka boli cɛ k'a firi kɛrɛfɛ jo b'a la ka wuli ka yɛlɛ n ko n bɛ taga n kungo n bɛ taga siramaya kuma bɔ n bɛ n siya kuma bɔ parce que Gbagbo n'a ka baataraya denya gbɛrɛgbɛrɛkɛla min a y'a bɛɛ siramaw kan ko fɔ a kɛ ni ka ban Côte d'Ivoire sirama bɛɛ fagara o min dalen bɛ aw fɛ Mali la bi k'o b'alu soutenir o min tun bɛ ɲini ka ban maliyɛnw na ne wulila ne ye boli bila kɛrɛfɛ ka n kɔgɔ da a sisi la jo b'a la fo ka na Gbagbo fanga ben ka sɔrɔ ne seginna ka na Faransi yan n bɛ fɛ i k'o de faamuya karamɔgɔkɛ n y'o kɛ billahi o chef de guerre tɛ min b'a f'i ye ko n ye Isaka dɔ n ye Isaka jɔ aranjuru la ka morifa ta ka d'a ma wallahi billahi n k'ale na ala ra jo b'a la ne ye morifa min utiliser n ye morifa min utiliser ka na fo ka na n bɔ militaire kɔnɔ marifa min tun bɛ ne Isaka bolo billahi ne y'a sɔrɔ mugu ci yɔrɔ da de sinon ne ni Dereke Jala n bɛ taga don min na hali tere ne ma taga ni tere ne ye n ka tere bɛɛ sɔrɔ mugu ci yɔrɔ de la n ye n ka tere bɛɛ sɔrɔ jugu de la a ni belen billahi yɛrɛ fɔ tɛ yɛrɛ lakalen tɛ ka sɔrɔ k'a ta k'a sɔɔri n yɛrɛ la n bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ la don min morifa tun tɛ n bolo fana ni n bolo gbɛ de tagara cɛw bɛ yan cɛ mun ye ne Isaka dɔn o n lɔmɔgɔw bɛ yan jɛnɛdeni de tun bɛ ne Isaka kɔrɔ jɛnɛdeni ani Bamuru ne Isaka tagara n'o de ye kɛlɛ terrain kan n ye n ka janjo girin n'o de ye fo ka na morifa sɔrɔ guerre terrain kan jo bala n'i y'a ye n y'o yɔrɔ f'i ye i y'i da don Côte d'Ivoire militaire i y'a kuma yɔrɔ dɔ la i sera Côte d'Ivoire militaire yɔrɔ ma mais jo bala n bɛ fɛ ka min f'i ye de i tɛ donsoya dɔn i ko ne Isaka ma ko Dereke min bɛ ne kana nin ko nin Dereke bɛ yen le ayiwa o b'a don de ka taga chasse kɛyɔrɔ la dugalen mun b'a la dugalen nin bɛ don le pour que ni sogo y'i ye ayiwa sogo k'a jate k'a fɔ k'ale ɲɔgɔn sogo ɲɔgɔn dɔ lo donc Dereke ninnu dugalen mun bɛ ninnu la nin donc ni sogo y'i ye jo bala billahi i t'a kalama de bon n bɛ min f'u ye karamɔgɔkɛ Dereke min bɛ ne la nin sɔrɔ Dereke nin tɛ chasse kɛ n'an ye e bɛ ka kuma don billahi dangaden baraka balen den o de ye e jo bala ye billahi e baraka banna i danbe de banna i magoyalen don ça fait fɛn o fɛn danga de bɛ e jo bala kɔ n'i gbarala cɛ o cɛ la sɛgɛn bɛ wuri o tigi la kabini ala ye e dan e ye karamɔgɔ Hayidara Burujaya k'a banna fa bɛɛ dɔgɔya ya Hayidara ka jamaw toro bɛ ne Isaka kumakan na ya balani wallahi e kana ɲinani de e tɛ kana bala ye kana ɲinani ne Isaka kumakan don i tɛ kana bala ye dɛ e kana ɲinani de ye parce que ŋmani min b'i la billahi hali a tɛ se ka musobakɔrɔ bobara sɔgɔ bala
mani mi me e balara billahi atese ka muso bakoro jukuna soko e kana nyinani de jobala iye aidara na ka somo buruja ko a ba neni ka fa neni ka don neni ka mama don neni billahi e jobala e okay aidara ifo ini ka jamao iye aidara na ko jama bela jeni bako bawo neni ko fa neni ya o danga bi ko jobala o ekele fira jobala karamo buye yani ngase buye ma meta Mamadou Dikora jobala Mamadou Diko alimamindo ala lomagado billahi jobala e Mamadou Diko iya fa neni ka ba neni ka muso neni ka blanje neni ka bula muso neni a muso yo neni billahi jobala Mamadou Diko yere iye doya mami da Mamadou Diko kan ba fuye fa kunzigi fima yele mana ka ke gbemanye ba tara de dangato e okay jobala iborai kana nyinani enda fi mango jobala parce ite balani ekoyi kana nyinani iborai buye ala ka chokoroba nyuma dalen fle ni buye na ka jamao ala ka jon nyuma ani ala kadi ani chira kadi ani Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o kadi billahi kana nyinani iye buye fa neni ya baneni iye buye mama muso neni iye buye don neni buye ko jamao yo bela jani neni kana nyirani ba tara den de be ni sigi ka foko be ne isaka garan foka se ka garan di ne isaka mako ni ne bora ni ne isaka ne ijabi ko ni ne nda sunogora ina wuri ina na ne no fe sunogora kana ne jobala wallahi ni isiramve sugora ya o e balan go bani ne te sifa ne te tigi fede nga jobala ni isira ne ka sugora longolo o e balan go bani ni siranve sugura longolo bala o e balan ko banye me profito da me kangar belen la suma aka moride ndoye kramo ke itoro ben kuma kana ikachira don nyin soroya nye video ke domi nye video ke samedi dimanche tenen souffert ikachira den do sira maya ngano farana minka fana mba doka fo o yafuye ikachira don sira maya kramo ke menya foye ni ye fen to lana ma tuguni karamogo ke billahi nanana abetoya ni fe min boara la ibo lakale yi ka sama de min chine ko ya murke itoro be makana nti to latige me itoro be makana ne isakado yi ka sama de min chine ko asira ya nga nye min foye nya do fana ka fo atakara fuye kramoke na segira tugunan nana wa te sigi ni nyentere daka ate sigi ni min boro kono tugun ini ne amejen amo togoda mi ebla meteme ni kana nyinani iko konne isaka ni ne video ke ina fen dane kan dunya beba lakale ne sigile meya moro dlolembe alara wallahi ne borote bolira ne bolite fuira mborote jafera na mborote kondro na mborote manamoro la mborote sandena na mborote danguna billahi mboro daleme qur'ana ba ani Allah subhanahu wa ta'ala anaka chirasano mamba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tasdim balani kana nyinani ni yi pita kasene ishaka maya na fenda ika imasigi ni mingi ede bi sigi batara ya kambora ha ture bese ka kuma ko divari ko rawa ture bora yoro dori la ka toro kana sigi ya ha ture aussi bora malira de nyana ko ala e sangolo de dayele ka sadi ala e sangolo fenêtre de dayele ka malien bo sangolo ra ka jigi mali dugukolo kan iko kanu on ivoirien on bora yoro mina kana sigi ko divari dugukolo kan de mali yere fana malien bora yoro doli ro chogo yara kana sigi mali dugukolo kan te an be bora yoro dolira jobala ou bien nyana ko ala yere de mali dugukolo ni malien de la ka asigi kana a pointer dugukolo ratewa batarama malien bora yoro dolira ka soro kana
Malion bora yoro do lira ka soro kana o de kele no ka loni kero to cha o mo ni ngundan nugu ki sigi ni ya me ko kulubari musokoroba tme ka ngomi de yira kuru sanfɛ o kɛra kurubara ka ye ni ya me ko jara musokoroba tme ta jara bode che abeto ka to o kɛ ka gbake ka da che ma o yo lugu welero ko jara la ka ha e batara mo nyara ko dunya tolembe ni dabaya kambo le makani sigi kire ka histoire do ile be histoire do il be histoire men do il be mu do il be mu histoire de lo il jobala il be mu histoire de do kana nyinani e be mu histoire do i sigi ya ko shegna amaula ala ka jonyuma shegna amaula chira teri nyuma shegna amaula jino teri nyuma shegna amaula ala e baraka do che mina ka duwa ka ye ka duwa ke akwaye ka duwa ka deunye ka duwa ke amodonye ka duwa ke asie o shegna amaulai e batarama isigiya e rema mun kolokolo la shegna amaula ka batarama e be shegna amaula ka histoire do ka temeneka ibe shegna amaula ka histoire do ka temeneka nebe min do shegna amaula la etalo jobala ka bini shegna amaula fitini kabini shegna maula fitini malion shegna maula kele shegna maula kabini shegna maula be gerbuya kabini abe kalana we shegna maula sabote ka lagbasi ka ke kolon bari ka makolon amaloni ke loni tara ka ke moni mangboni ye kolokola de lara shegna maula ka malion borode ebe ni sigi ko malion ma se shegna maula ma tuabu e shegna maula ma bo jama de radron batara ma ebe mundo shegna maula kura we shegna maula lagbasi kabini wallahi ala ka jonyuma kabina fitini we tira fitini lagbasi tomi we shegna maula malion we shegna maula lagbasi tene we tira fitini sabote choya mina malion we shegna maula sabote choda shegna maula e aka kalanka o chodera kana wuri foka na sisi da chao sisira ni fadia ni juguya be shegna maula ko foka na se shegna maula ni nanzarao karinyona ma nyini ngare ke ni ko kibe shegna maula histoire do ne ko ngun shegna maula temena ko duvari ko chante nyini ngare ke bere shegna maula lombo nyini ngo na fiye shegna amaula alombo nyini ngo na fiye na temena ko duvari du ko kan na ma teme o na fiye nyini ngare ke at mune shegna maula la se ko duvari du ko kan nyini ngare ko na fiye batarama ni ebe malo ebe se buye mawa shegna maula ko shegna maula jigi eyo neni dunya benyana ya danga dengoro ede bilo ko eka ko kolo tenimbe e boro kana nyinani itendo de karamo ke itendo de billahi kana nyinani itendo de ni ya blakana na segira ina shibon degera yalo ni e kolo te che mogoko ibi sigi ka kono akasegi no ibi sigi de ka kono akasegi nga kana nyinani ni ya blakana atisegi wana ma segi femi fana bo ko fe ebo do ni bo do ne asoro ye loni kerai ne de yo fo dunya be ngo doni kera fon fe temana malira malion ya bela gbasi ka bela do isigira iye sigaso cheba kuma fo jobala sigaso cheba fagara chogo jumena ngo cheba janfara de ngo ye cheba janfade ikuma na sunjata ka manaka jobala fadiya de ma sunjata gben ka bo aw fe ka sunjata mangboya ka fadiya bele fadiya juguta ka blara akera ba make ebe mu fo anye Mali histoire la de ebe mu ne fo anye Mali histoire la anu te min lo isugoto wala iwurito ebe mu fo anu nyara Mali kora ni anu te min kalama masa mu temena malira masa fe na temena malira kabini masa ya tere billahi malion ye abe nyangiri ka abe janfa abe fagarani janfa de itlana ka boy ibi dabiri
aw de ba aw ñoo de fayo abe wallahi malien ñumo on ta juye de wallahi anya kanu ameka ka cha de faye malien hakirimo on ta juye billahi ameka ka cha de fo aye nunu mo kunda mun keleme ka ashi ka bla faransira memi mfoaye billahi loni kara chama me kuma faransi ko te faransi dodi souvent ne ben yere nyin ngo bora no ka loni yemini sino loni kara hakirima fingo fe me fengelen voye faransira aya tro daire de alu mun keleme ka asi ko panafricain aw mun ba afriki billahi aw te panafricain do sino danga toni mun be faragwe jamana o kaya no ba fara ko panafricain o ba lo fe mi français o be ba lo me fen do foye billahi baraka mi me français la baraka mi me français la baraka mi me français la wallahi ka bini afriki be ka français danga aya danga de na ka français mina wallahi danga ti français mina ma foye fe mi koson abe français yena anga waliju chaman be no ni ala tun kadi anga ala lomba chaman be no ni ala tun kadi abe shu dale me français oboro dugukolo kan ya anga waliju chaman mu ni ala tun kadi mu ni chira tun kadi abe shu dale me français oboro dugukolo kan ya français oba lo ka foko shu baraka mando be na bi ka dugukolo kan billahi ika jamana te to kongora ni mogo fana ya fo ka be janfa be benke ika wallahi ka ni shu baraka manto ika dugukolo kan ala ba ko atigira mogo ko bokene ma shu ni baraka kama ala te jamana labla juwe aw ma faransi do de wallahi français kununa sunora stan keme fla na on dali no me ka gorono ka dajibo français kununa sunora sanji keme fla ni on dali no ame sunora ka dajibo andafe aw de bena wuri tere gba fe ka be français kele billahi ama français do de baraka de bo fe ya baraka de bo ka dugukolo ra shi ko danga to mina anga lon bo ma mu danga de da français ka o ma mu ala welele da français ka a hakiri be musa ni frona ka kelera don bo ne ko munate chafo kunfun oyede musa e san jorde ka be ka frona kele margere kafiri do musa ni ala ka di ayeko beke ala ko musa ma ko musa ko nde frona labla yede billahi ibe chemi ko akonta labla yeko baraka bako kanin baraka to frona la ko billahi ko nde frona labla yede ko itese frona ra musa e kele labbe chugo ala ba fo musa na isara ala ba fo musa ni ko da frona disira ibe toara parce que baraka be frona la de musa wallahi baraka mi me frona ra ni frona ma baraka ni cha musa ni ko da frona disira ibe toala follow mi frona nana kana commencer ka bakele sur frona ba de tuye frona ka baraka yi bon me min foye de o baraka le be français o feya anga waliju chama be waliju nugu ibe ta nyingari ke billahi o mo te sur afrique mi mese ka confirmation di ka foko waliju batu sera akaburu flenie iba mele oko duti ba bera ashu be dale me français o feya ni ye la jine ko nyingo ba finyana ko samur kaburu bo du fey ni ye malio nyingo be dugu do yere do ba finyana ko samur kaburu bo fey ni ye vario nyingo be dugu do fiyo ba finyana ko samur kaburu be ay nyinara ka ko samur kaburu be minnu o chete mi mese ka bordo ki kale ka kalingandi avec certitude ko ni samur tour kaburu ye abe ni shu yoro do ni shu baraka mo belan mi danzara oboro ya he shube France oboro o ka dugukolo kaya kani shu to ya hal ni afriki beyi kanyon ka tese ko keledi billahi baraka di bora tant que baraka to macha akana yere segere abba nyina ko France be ka chomi aye shi ka France kele aye tle ka France kele kani baraka to France ra billahi ala boro bi France koro meka ka mi fa France kanu te de meka ka cha de faye wallahi France o kanu te de meka ka cha yere badde ne fo ayete France o ka mise nu kono no yoro o ka mise o aye nyini ngareke fembe ni mise do kono no anya loni ba baba iko bamana nya boro kawo iko siya boro kawo olu tun ye gundo folo o tun be gundo dlan ka laben ka bla dugu kono na gundo to na be dugu kono ni mo kunu na ko be na jadi be o dugu ka fen to toyi billahi dugu tese ka do dugu kono no mais français o ye anga dugu don afrique kamelen do nega ka dugu tigi do nega o ye ni fen ta ka fere nanzara o ma a dalembo borora mise o kono no ya
wallahi a fen do be ka to jamana o jamana ra ka to dugu o dugura ikini yere sega ki ba kele ikini yere sega ka fo ko jamana to barka be ba aye an barka de ta ka di nazaro makani baraka to nazaro la be ka yere nega de billahi lon mo be ka nega do te ka tian faye sinon lon ba fe ni dona ki be faransi wiridi ki be wiridi ke faransi halakidi kama ala be femi ira iba don mais ni boira de ite son ka tian de fo ibe politique mo de nega ko ka na forum na ka kenyon ka na forum mudum billahi politique mo me ka tian de fo loni ba fe me ka ta kuma dima fo atoro ko be ka nega de ka na forum na ka kenyon ka do na fe an nega ka fo ka be kalwa do franci kama na fe an nega ka fo ka be bolison ke franci kama billahi abe ka na forum de do na dona kalwa ro be na isi bolu kuna ala be fe mi yira la franci ko rabado baraka mi me franci ra billahi atese ka franci kele anye baraka de ta ka do franci ra kan baraka to ra kana yere sege me ka mi fa etano do nte ka franci défendre mais c'est la pure vérité que je vous dis e chao ni koda afrique jamana fon ni koda franci sisi ra ibe takara ah de be sigi aba la France vive l'Afrique hali negaso kabini ala e Afrique dans wallahi kabini ala e Afrique dans fe no be jamana to kofe Afrique be so de blana fe na be jamana halaki ka jamana to kofe de Afrique est le premier dans ça o te se fin fabriquera fo ite alu fei o de be na wuri ka fo ka o ba d'ici da France kokora o be se mune fabriquera mune ba fei ni Afrique jamana fe ta suka su blande la prostitution ni tagara Mali la suka su blanc prostitution ni nana Côte d'Ivoire suka su blanc prostitution ni tagara la Guinée suka su blanc prostitution ni tagara Ghana suka su blanc prostitution. C'est ça l'évolution hein. Et ni ala qui fait mais en va ah ouais Choukassou on est premier on est l'Afrique est le premier mondial sur construction de cercueils. Vous pensez que c'est ça là qui peut nous faire avancer? Oh ala ka ambe fa ka anva ka ba otewewa ki ira fa nan la kasaya nya do ira da kasaya wele ka nya jo ira la tewewa on de bina wuri kama andisi bgonwe hal ne so jala au te so fabriquer au de be wuri ka vive la panafricain ba taramau akana kunu sunogora ayajo akana kunu sunogora de ne be ka chan de foyo Afrique de beta ni nya fait. Regardez les Chinois. Chine développera tout de menade. Oh, il y en a quoi Chinois, il y a un marché de caca développé. Vous pensez que ces marches, les Chinois ont fait pour être développés comme ça? Chinois, yo ka jamana do ne blako, seri ka do nazarala. On a kana kalanke ka oka étudio les grands études. Ka université au fréquenté. Ka doni lo et aller servir les pays avec ça. Oh, il y en a quoi depuis aller dans l'Afrique noire, Farafina, Galembe, Kuleti, Bamba, Niradron. Oh, Abba, Jamanatisera, marchi, Kabini, aller dans la Obi, marchi de Radron, Dunia be Baka, Lutoni, marchi Kelena. Batara de oh, il y en a quoi coulé de Jamanajo. Oh, il y en a quoi coulé de Jamanajo. Tobeka ka wuri kan oyere intégrer Nazaro fait ka Nazaro ka environ de naturo Nazaro ye negaso de la ka negaso modifier plus de 10 fois ka bon negaso ra ka do motora ka bon motora ka do mobile la ka bon mobile la ka do avion na ka do terrain na ka do métro nura o dale me afe billahi negaso ni jalan farafina tese ka negaso ni jalan fabriquer simple vélo l'Afrique noire ne peut pas fabriquer simple vélo Afrique noire simple vélo je vous jure il peut pas fabriquer. S'il arrive au niveau de Chambara, il est calé. S'il arrive au niveau des pions, il est calé. S'il arrive au niveau des maillots, il est calé. S'il arrive au niveau des pinets, il est calé. Simple vélo depuis Duankadi. Premier constructeur de cercueils et de prostitution, c'est l'Afrique noire. C'est ça qui est évolution pour vous. Vous devez demander à fait. Pour le bâtir à Doron. Nous fa la Doron. Au début na asigi kafoko vive le Mali a donata borata de farafina de panafricain wallahi aba ira kun fe de aba ira kun fe sida be bambe fara ka ban peu parce que c'est ce qu'on connaît le seul usine et le seul fabrication que l'Afrique est meilleure dedans c'est la prostitution et puis fabrication de cercueils bataramao abena jo mo nyam fe yako adlone ne de aba la France à vivre la Russie. À bas la France à vivre la Russie, qui est à Bordeaux, Katigi, Chori, Doboro. Vous pensez que la Russie c'est un pays riche? Russie c'est un pays pauvre.
ate tiens fa ka malien do nyana de ay kona ta nyana ko Russie warti jamana de Russie c'est un pays pauvre. Russie a seulement que de l'armée, l'armée puissante. C'est-à-dire, ils sont puissants simplement au niveau de l'armée. Sinon, il faut être Russie d'où colocan. Russie, je vous assure que même Mali même est mieux que Russie. Les Maliens vivent mieux que les Russes. La Russie, c'est un pays pauvre. La Russie vit de l'escroquerie, des ventes d'armes, vente de drogue, blanchiment d'argent. L'escroquerie sur le net. Voici ce qui est Russie. On devait nasigi akadona borata. Ate nyininga rekede. Basa al-Assad. Ay Basa al-Assad naka mogo nyininga. Russie est mouné à Porto. Les Russes ils sont chez Basa al-Assad depuis des décennies et des décennies. La Russie a pu apporter quoi à Basa al-Assad? Wallahi akana kunu sunogora de. Malion akana kunu sunogora. Ayaka jamanato blakoro nimborola. Nina fait mbora ya nga vidéo ke on n'a même pas encore atteint un mois. Malien, on te commence à couler ni. Ko fon son yelera. Ma fa nyara nga vidéo dora. Ni ya damna mai. Ambe kalo kelen soro yoro na ma kabakuru ke dagara ka jika ka wuri ka mi. Ana ndoko changer. Ne de afaye. Maro kisa dengele ni ama bla seti konono ka muruta ka tige ka talanyo na malien. Ana shibon degara. Na ma bla koro ni gben ka bo akuna. Nama asimi gben ka bo akuna na ye asimi to akuna malien na ye kalo kelen soro ni na ka fo ka beta do kalo flara malien nama maroki se dengelen bla tasa kono ka muruta ka tige ka tala nyona ya ana shibone tegera ni ya damana mayo même pas encore 2 semaines la population commence à crier non même pas encore 2 semaines la population commence à crier aya lok ma baba fora dron kuma baba fora dron dame yade dame yan fe de dame jiginata dame sununata no de foye dame koni ay dame koni toyi hina bora malira mena billahi malian nyumo aka heketo meka ka tiande foye hina te malira bele hina bora malira wallahi hina e kota ki panki chunka bori ka bo malira ibe ka balenteni ni ala che malien be seri malien be alado wallahi malien be alado malien be chirado abe chira fado aba balo wallahi malien be alado abe ala sigi yoro lo aba dung yoro do malien be ala da yoro do ibeka kananya ibeka ka juguya chogo siramedo abe seri alai ibeka be seri ibeka sara wallahi malien flo beka ka ibeka shu vilipane chogomi malien do ne bi sigi rojo socio ka ki kale odara ki sha ko lute yafa ibeka yi ne jigi de tigera de malien wallahi ndeka ka nen meka ka tiande fo en jigi de tigera wallahi malien jigi tigera le Côte d'Ivoire busumanu kundam nu fle afeni nunu ye anu ka Ahmed Bagayo ka saya taya ka donke ara ka Amadou Bon ka saya ka ta ka donke araya bilay ne afongo busumanu lo ngo seribaro lo ngote alalo wallahi jane firilade depuis ne aye ibeka bana président Koutourou Silamedo abeseri malien ma ibeka toko siramado o ma to ka foka beseri o ma to ka foka ba ladon ka tiradon wallahi chou aboro flasiri lono ka se flasiri ni mo ma nyama tese ka yere ke foye billahi malien camelon de fleur réseaux sociaux kaniye ko lu te yafa ibeka yi a chou te chou ko te yafa te chou wallahi ne ibeka chou o ibeka chou to beka kataka na morkula iballa kala ka ko wotro pusera do italo ko ancien président no ibe ala kala ka ko nye burati pusera sou takatoy billahi ba fa ko présidente chou malion aya ne jigi tigera de billahi ni ne o chagbele ne fo be digi alura ni jigi de tigera wallahi ni jigi tigera wallahi parce que now yen ke on yera mun daleme malira bo dame dosi ça na ngo dame teitu ngo dame ko takabo malira o be dimi dame do hina do e jamana demi imagine yerla ebe ala ebe shika ala wele kwa ala be hina ilera be son ki jabi e yere ma hina imo nyona e ko kala e hina ilera ile man nema imo nyonye e ko ala e nema di ile ma ba digi chojume mais bi ka ki yera nega de ki be ka ala nega malion ante kan fo nyonye de ante kan fo nyonye de flechou isra ma nyon billahi bago bataranma we ko d'Ivoire kele ka ko bela jen la anuka me billahi ni bago sara on te jele bago shura on ta fa shuwe ngama yafa wallahi on me faraka bago sanga ke ka ja fakama shube do chomi anu Ivoire anu be bago shu de tuara on va l'enterrer dignement étant qu'un président de la étant qu'un ancien président de la République ayesi aka laje
parce que ale ta wati to man jambelo aka siga aka laje ni gbago sara longolo malgré kafiri do ay sirama o kele ka sirama o kele étranger mu manu fe ko kele ko be fa ko ban wallahi ni gbago sara dongodo on be nyina anta kele parce que ambalo ate fo ite be fle ko billahi ambe boka ala welengo ala ka hinara wode sirama yayi wode sirama yi hina be jamanara ala be hinara e mo ni nganyanya fote dabarada kumate ni nganyanya billahi ala be nyumane dima ko sona anu ka nganya nyumaya ala ya anu saraka ni Alassane Ouattara o de banu feni Alassane Ouattara ala o de danuma malien hal ni Alassane Ouattara kele ibalo ka foko masado abeka ka minka Côte d'Ivoire nyadiminte kono diminto nyadimindo be nyabara nganya de yoke parce que on ban yere fe ame mo gbere fe ame hine wallahi siramaya an ka siramaya make dara foyi an ka siramaya aban dusukun nali an ka hine aban dusukun nali sinon malien aw ba lo Côte d'Ivoire nyo de fo ngo Mali ta yere fe wallahi Mali te mo gbere fe malien ta yere fe ni nya fo malien o chaman dimina nga chando Mali ta yere fe malien te mo gbere fe malien den yere fe sinon ni malien be malien den fe kramo ke ngakuma la me malien che wallahi tro daele mbalwa muso nyuma ika boyana te mba fora dika hakri dima malien ressortissant joro de Côte d'Ivoire les comptés et puis les non comptés ni a be fara nyonka abe mo million worobo malien dami me Côte d'Ivoire no be vira Côte d'Ivoire dugu kolokan billahi gouvernement est min dalo otede ni ye dalon baro fara akan wallahi abe mo million worobo e ka mo million woro ressortissant be jamana mina ni ye fitna na toye ko fitna be na datige o jamana fla ni nyoche ni bi ka jamana den fe ina fo iba fo idara chomi ni ba fe idusukun nate kambe kana ito son ko fo jamana to mo ma o dugu kolote dunuya dugu kolo ka malien be dugu kolo mina ka ivoirien bo o de ba yira abalo ka fo ko ivoirien be malien fe dunuya dugu kolo ka malien ka jamana kelen ta to ma ka fo ko malien ka sha ni jamanara ka teme Côte d'Ivoire kan yana pa amba fede wode kama aka chamve yi am borora malien ivoirien wallahi ivoirien de afa ivoirien aba ivoirien abemache ivoirien amama muso ivoirien ni ya compter malira ate mo kemebo ivoirien de malira ivoirien yera woro c'est-à-dire aba ivoirien afa ivoirien abamso amama muso ivoirien abemache ivoirien ni ya compter mali dugu kolokan ate mo kemebo mais ni tarale soit fache malien bamso ivoirien ou soit bamso ivoirien fache malien ou bien mama muso malien wala abemache malien ni taro siroka mais c'est ka fo ivoirien be mo wa kelembo mal la sisa ni taro sira de kan ivoirien be mo wa kelembo mal la sinon wallahi ivoirien de yera woro c'est-à-dire ivoirien berebere afa ivoirien aba ivoirien be wari do chomi wari kadi ivoirien chomi ivoirien be dunya valeur do chomi kamelinya kadi ivoirien chomi wallahi ivoirien ti sigi ka mali wari ni jamana e billahi nani tede meka ka tiade fay nte ka do ya meka ka tiade fay ivoirien de ate mali wari ni ndugu e niye akasaki kurle dalenye akora billahi atemendora de mali kono de ate takara sigi yoro la be ka temede c'est-à-dire il a visé loin atemendora mano sinon ivoirien denye akasaki laben ka la akora ko meta malla meta wari nyora billahi ama tiafu abeta misi san euro dira ni ya e kaka abeta misi de sa teta sigi yoro la de iba fole ko ivoirien dembe do abeta fiere ka malira be bo mais ni ivoirien denye afa ivoirien aba ivoirien be muso ivoirien be mache ivoirien ka saki siriko da kuna ko meta malira meta malla wari nyora la wala karamo che itu ako taga tigi sigi ya kono ni mata soro Maroc tigi sigi Algérie ya kono ye wala tigi siri Libye billahi abe fara berasira de kan aba tiafu da te ka taga malla parce que plan mo mateme ivoirien kan aba yere de dogo mo ra ka fo ko meta malla ni ala cha te taga malla be temena de ikana ni ba nyini na ni mako bara ikana taga nyini malla de ta Maroc wala ta Algérie wala tigi sigi Libye billahi ni mata awuru foro sigi len soro nya fe ina shibon de ka konono
Ivoirien de ma deri ka Mali ye wari ɲini yɔrɔ ye. Mais Malien de ne be a doni siri, aba ka saki siri ka muso ka saki siri, ka a don ka saki siri a modon ka saki siri, abe den do siri a kora, abe domina yere burula, abe doni nyu a kuna. Iba fɔ ko tongono na denw, ni ya yelemato de Côte d'Ivoire de. Billahi a desele me ka femi ta ko bla ka saki kono o de a shiso yi. A desele no ka femi bla aka saki kono no ka yelema Côte d'Ivoire. Billahi o la a shiso yi. Sinon ni sebai ni ala che na ma juru siri aka dugukolo lutera na ka ta na ka yelema Côte d'Ivoire ina shigon doka kono no. Doga ya matende ni te chando meka ka chandi fo. Chagbele no meka ka fo e malien o. Wallahi. Che anga na nyon negesa en nyon la marasa dabla. En nyon negen dabla en fanya fo dabla nyon e malien o. Chandi be lama. Dunya dugukolo kan fo ite lama chanko. Ke mo fe mo mi bi fe. On me offre ama fora nyana le pour que aka hatro yelema. Ay ngani nya jugu ya dabla. En kanyon ve. Kele may Côte d'Ivoire ni Mali che an be mo kele. Na aya fo aka mo nyana de. Ay hakiri man doma. Ne isaka de afo ay. Nimborai. Mena nga kuma dache menyini kataka video labanyoro la kana nyinani. Me video dache ka femi fuye kana nyinani. Minye aka jo balani. Kana nyinani. Ne isaka do. Iye fendo fa dunzo agundo kono no meno o yoro do ni nya wala iye pour que iba do ka fako isaka abe ko do abe ako kalama. Iko ko dunzo fani ko e chasi kenanye dugale mimbaro be ka yira sugura. Jobala konate nyana ko sogo ye batara dende ina fo yera be chogomina. Sogo te batara denye de. Ni jarache na be wula kono no. Abalo ale ni sogo kalite mumbo wula kono no. Ni sigi be wula kono no o wula lamini na mumebe sigi ni akalo ale ni sogo mumbe jena ni wula ni kono no sigi ba belo. Eni alache exam ta chapeau mi ne kuna ni jobala koko gerebe do chapeau rale no kara ni sogo e gereye abalo ka foko abi jate ka foko sogo anyon sogo nyon dolo gere joro de bene ka chapeau na sako sogo yere dangale no iba foke jobala dangale me choko mina no ki nyalo chapeau ningele o biankolo be nyini kataka biankolo bisba ni wolon vlara eni sogo nyon mundu njano gere fla de bo lu kuna nyala ko danga de bo sogo ko de jobala soro dereke de beniye soro dereke ni te chasi kenanye parce que ni ye ni yera do kataka ki beta sogo kele nai ni dalulu ya nyuman ti da kono no inni be to ara ni sogo murutira iborula inni be to ara parce que ni sogo murutira dunzo chaburu abe boru de folo ka soro ka labon ke kulaye kana bon ni soro dereke na nyona obile kana juru kacha ara sebedon kacha ni borla ni nyamina ni dara nyami yiri dora so mi faga de yere de yere fa kramo che billahi so mi fa yere de yere fa ni juru chaman ba deni ede bo taka bori binchera kebe ta so kele kenoye no juru takara balan yiri dora so te na sago kirade itara so faga yora nga so de bi fa we kele soro derekeni ali geri kayoro la atese ka do ka ta geri kayoro la mais be se ka do ka ta geri kayoro la pa soro dereke toujours abe dépend dalulia mimbara abena dalulia do ne tabe ne kana ne balo dalulia su mimbara we ne kelenga gundoye bon mais se ka ta ne kele kayoro la na tara soro dalulia bemboro dalulia mi ni fenyen zoro ndese ka bor makote borila na tara soro dugana na bemboro wala dibila bemboro la mbalo ni fenyen soro amase ko me bori mese kanga dugana na ka wala mese kanga dibika ka tunu donc ne a soro o dalulia bemboro mese ka soro dereke ni suya ni do meta na kele kayoro la parce que ni yani do ki beta kele kayoro la adereke balamano na soro ko duwa dalulu tile boro tunu dalulu tiboro ni kele chani boro la itese ka bori parce que dereke mi do akagbiri ça pèse lourd akagbiri donc itese ka bori donc dereke bi empêcher ka bori donc dereke ni abe do ni dozo fori beyi si a des cérémonies jamakou abe do na nyona olira wala dangun sigi nugu abe do na nyona ora jobala ikini sigi ka kuma ka di dare billahi ite foido kana nyinani ete foido batara mama baraka bale e jobala do
ala e chemi danga ka mahola ka daraja banka halaki ka mangoya e jo balado billahi momi kal ala ya dan ate loni bagato ata la lombagato ate politique mogato ata baflanto ata faflanto ata bonyongo to e jo balado billahi danga mimbi ko dotane ko koy kana nyinani danga mimbi ko dotane isaka ko de kana nyinani wallahi ay dara nyama mimbi ko o nyama dotane ko buye nyama mimbi ko o nyama dotane ko Mamudu Diko o nyama mimbi ko o nyama dotane ko iba tarama Senegalo ye emena sisaka e jugbasi iko ki ina koloti minda ka ne faade karamo che ni tunyo koloti da ka dimi mo yere la afo nteki ma hera yede Senegalo ye e sirika ba tarama boro firi akofe ka adaiba fo ko lejigi ka batara mogo mena ka boro siri akwo ka gbesi ka kana dereke be faran ka bwa kana iballa kala ka ko le kambele ay de beni i jo ko ina ne bon kolotira ni kolotu dimambi boro la mogo mu nyo dimindo ira ni yolu bon kolotira de karamo che afo ona dimi chama bo ira de otna dimi chama bo ira batara mogo koni ne boraki jabi ina sangolo dugu yele manine ibe ka Côte d'Ivoire histoire min fo ita kalama de nyini ngare ke berebere de malien don sigile me Côte d'Ivoire du ko nyini ngona Côte d'Ivoire histoire fu nyina o ba fiye ka fo kiye min fo iye kuma de palo ka boy da kono no kata iye fe min fo Côte d'Ivoire kelera akele ke chodo le sigile fle ikoroni ndomba nyanama abalolen ka shana shuwe ya mewa ni be Bakary Jan malien do soma de tuno Mali la soma berebere do ne terro nyatigi do tuno Bakary Jan tu est chef de guerre e Côte d'Ivoire malien de no tuno anyini nga Bakary Jan tu ne teri ne isaka ne teri de tuno Bakary Jan e Bakary Jan tu te yere kele terrain ka chemi ko ne isaka do Bakary Jan mogo trobe nkana Bakary Jan Cobra Force si la route de Beoumi à Bouaké, à ka militaire canton sigile mei. Malien dene tuno. Iba mewa. Bakary Jan ene terie. Na enyo yen laba minge o kera gbago kelera gbago ka résidence konono gbago gbisi domi iba fo ko nyina ko toto o kera lonto de nye Bakary Jan ye gbago ka fin kono ka bino mana nyama la Bakary Jan ka tun ko abe nirate nirantalo. We malien we ne terie ibi sabari ha wallahi malien be doya ka ivoirien bunya malien sona malien be doya ka ivoirien bunya malien mason malien be doya ka ivoirien bunya mao ma na lora ijigi yakoro wallahi ni tiga ki iblara ala ta tigi dima neni tede meka ka chagbele ni fo ay mao ma na lora ijigi yakoro ni iblara billahi ala ta baraka dima foi kama we cha wuli barde meka ko foye enyon bunya o malien ivoirien bunya anga ko tese kataka nyonto feraninya kambo anya dabla fuite sabari mal ni Côte d'Ivoire keleke nyonte ay kuma ni aka du donye ay kuma na aka jamana donye sinon no ma soma on tanje de wallahi no ma soma andanje kanga masake dogoya andanje fui kama billahi na ifin voama ame bosu be ko dugu be gbe ame fonyo menaka bla sigi adengele ntara ne de ofiete kana balani ne isakado boyanate même mali fe même malien fe nyem mali kanu ka malien kanu nga fanga chande fo nyonye kwa chafani karsaka bonya tekelinya chafani karsaka jamana ka bonya kitekelinya sinon on ni malien do njan leno ame ko beke nyon fe bonya bani nyonche karama bani nyonche horanya bani nyonche ngode tambari ka fo kame boka chan kelengelen do fo ka fo karsa I hakrito nambi kere feya itana donke ka yelenga de nse mbi kere feya anyo de ka doron
sinon malien ma digne malien ka bonye o finde ande ka ko finvo kana nyinani ijo mena menga fon la jana soro mapa kuma do kuna bon ni jabi nina parce que nya resira de kabla ni jabi nina ni jabi nina ni jabi nina ni jabi nina ni jabi ni fanara ni jabi nina ni jabi ni fanara donc je pense que ni jabi abera nous programme que ni jabi abera kaban parce que nous a noté des câbles kana nyinani ni ne tuno ishaka enyo de guno for iye adamade ni lomaka bana ka to iye mbaye palo kan chama be ni mo ya foima iba ka trouble de ka mu ifarga ça parti dode ati dode ima chemin do ibo le wele ko chedo blanje sinon ni e chemin do ibo wele atogora de adamade ni lombari e fin foima adwata ke dimi foite on dimi parce que amba lo mu ma fo an lombaro do seulement quand ambe bole kanono hakiri o yira nyona ka sira yiro da ka do o ba lo ka fo ko ma mirla minyo te o na cheka nya o te donc emballement ni tunye abalma che touré isaka yi ka bo ka bala jabi ka bo ka kumani malien we aya yere korosi ivoirien opposant na o ta fait o be to nyindo aka kelera de o desera ka minke Alassane Ouattara o be fe ka to yere de profiter aka kelera ka kay na fo o ba fe ka soro ta fait ka ni aka no mo ku basi nyona o de o ka la nyini mais ni anu dunya ye kan manje kan te gbo ka kuma o ka la nyini mi na sabati ambe bo ko o tia gbele ni fo ai sinon agboya na te na be se kanunu ogben ka bo afei ayo ogben de na be gbago mo nu ogben ka bo afei ayo ogben de soro naka mo nu na bo ogben ka bo aka jimanara ayo ogben de o ta fe de o be o ka la nyini de o be fe ka na aka nu mo de gbasi nyona ade sabari aka na bon ka piaji kono malien hakiri be aw malien de muna aye kuma mo fe mo mu hakiri ka dogo hakiri be alu malien muna aye kuma na akrefa mo ye mu hakiri ka dogo parce que ivoirien opposant ka la nyini no ka malina kanu mo ku ngba se nyona na dum bena a piajira a ko bena juguya de na bena a piajira ko be juguya donc au dernier si c'est portez-vous bien ni tu es qu'un messager menga ko daje ni yorola ya pour isaka de tuno abalmanke de tuno on ka vidéo ke mancha nani manganche yara il est important c'est qu'on sort pour venir éclaircir de certaines choses donc au de tuno ka lancer ama un messager donc portez-vous bien kana nyirani tour isaka lo abei abe shi abe kunu abe suno abe kunu abe fonyo mena ababla sube ko dugu be gbe nya fo bi nya fo sini ka malien horon bo ara ko bla kerefe ka malien de nyumo bo ara ko bla kerefe malien de njugu mumbe ni ko kama jaye do e ki pan e ka juru siri idoro bara flara e ka dlon sanfe tour isaka be ya ama la ka blara ya. Portez-vous bien. Assalamu alaikum. Alaka wakati beradine ni au bela jenima. Ani non blaya.